Lalupad. Oops, inside Rai, outside Maningo. Tuara. Allah. Wow. Tuara. Dikit ang laban. Up, outside Rayo, inside Kimboy. Allah! Agay! Woo! Agay! Woo! Tuwa si Kimboy. Rayo down third. Nakabuhi ang batang 15 anyos, bay. Builo! Wala. Ikatulo na Rayo. Expert class per seat. So naagyapon ta diri sa Antipas, North Cotabato. So managan dia Rayo, Baby Lion, CG Maningo, Jesse Pineda, Ambo Yaparcon, Dudong Bandigan, and Baby Monkey Philip Bibilio. So John Paul Arangis, Dede Bandigan, Ray it. The Silent Destroyer, nakatapad sa The Destroyer. The birthday boy! Happy birthday! Thank you! Happy birthday, Kimboy Pineda! Laikaon, libre pero tagom. Oh, laikaon. Tagom ato. Libreng kaon. Nailitson ba ka? I-invite mo tanan niya, sabay tag panihapon niya pero palit. Design sa Gcash daan. Tagom lagi. Tagom, kamo na bahala pamasahe. Online kaon ha. Tagom. Wala, gibuya na. Okay. Ayan, CG Maningo. Lupad. Hop, wala. CG Maningo, Kimboy, John Paul. Wala, grabe kadaghan expert bay. Wow, Baby Lion, Kimboy, oy. Allah. Yan, lahat na naman. Wala. Baby Lion nakauna. Tuara. Hop! Ala! Agay! Para John Paul Arangis, ikaw pat. Ray, baitit on second. Kimboy Pineda on third. Happy birthday, John Paul Arangis. Philip Bibilio, Ding Danglo, Dede Bandigan from Description Lubricants. Tuara. Expert na ka na. Hop! Agay! Nilupad si Ray! Tuara! Woo! Ray, baitit! Bing Dabs! Grabe ang lupad, bay! Tara! Tumbas kan lagi. Sometimes bebe na boy santo. Guys. Si CG Maningo mayala nag-break away na nagsunod. So on the lead yapon. CG Maningo, Tuara Ray baitit, Tuara.
Kimboy Pineda ikatulo. Tuara Bingbing last shot. Sarap. Wow. Inside. So breakaway CG Maninggo. Malakan ang Bing Dabs. Tumba Bing Dablo. Tumba si Dablo. Gay. 55, 56, executive. 55, 56. Tamukan. Isang nangyala. Tora, Baby Lion. On the lead yapon. Rai. Kedua Rai Baitit. Breakaway na CG Maninggo. Pero outside rocks. Ikalima na si Rayo. Inside. Dan followed by Proximanan. Amboya Barang, Joseph Pineda. Kurang nagrabihan ka si Bingbing. Wala ka barog si Bingbing. So still on the lead. Baby Lion. Breakaway Baby Lion. Rai Baitit. On second. Uy, natumba si CJ. Natumba si Maninggo. Agay. Rai Baitit na on the lead. Agay, sayang. The Silent Destroyer on the lead. So, nidagan ang Bingbing. Allah. Wala. So it is now right by it and CJ Maninggo. Wow. Pinana lagi ng karera. Sayang CG Maninggo. So it is now right by it. Right by it na. So, Rai Baitit na on the lead. The Silent Destroyer. Tuwara, lilupad. CG Maninggo. Ikatulo na birthday boy Kimboy Pineda. Rayo Ipanag ikalima. Tuloy Pandigan. Rayo Ipanag ikalima. Kapatoy Pandigan. Ikatulo Kimboy Pineda. Ikadua CG Maninggo. Nago na Rai Baitit. Pero Baby Lion nandyan na sa likuran ni Rai Baitit. CG Maninggo humahabol. Andyan na behind Rai Baitit. Suara. Nakadool na CG Maninggo. Allah, nakadool na si CG Maninggo. Dikit ang laban. Luara. Nakadikit na.
Rayo ipanag yapon ni kalima. La, dikit ang laban. Ora. Dikit ang laban, Rai Rai Betit versus Baby Lion. CG Maningo. Ari na sa boleto. Ala, lupad. Oops, inside Rai Rai, outside Maningo. Tuara. Ala. Wow, 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 wow. Tuara. Dikit ang laban. Dikit ang laban. Ayan, Kimboy Pineda, Doy-Doy at Rayo. Nagkadikit na po silang tulo. Ala. Rai Rai versus Maningo. Oops. Inside Maningo, outside Rai Rai. Ala. Wow, wow, wow. Ala. Wow. 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 Ara. Tuara, dikit ang laban. Ara. Hop. Laka. Hop. Ay, kaupat na si Rayo. Nakuha si Doy-Doy. La. Wow. Ara. Tuara, dikit ang laban. Ara. Hop. Laka. Hop. Ay, kaupat na si Rayo. Nakuha si Doy-Doy. La. Ayan, Kimboy Pineda versus Rayo. Ora. Ara. Nakadikit na ang batang 15 anyos sa veteranong rider Kimboy Pineda. Dikit ang laban. Ora. Oops, latay lang, latay. Supad. Yan, nakalayo na po si Rai Rai o gamay. Distansya gamay, Rai Rai Waited. Baby Lion, CG Maningo. Ayan, dikit ang laban, Rayo Ipanag versus Kimboy Pineda. Tuara o. Samantalang Kimboy Pineda versus Ipanag. Hop, outside Rayo, inside Kimboy. Ala! Agay! Woo! Kuha si Kimboy. Rayo down third. Ara, nakabuhi ang batang 15 anyos, bay. Builo! Wala. Ikatulo na Rayo. Latay lang. Ikatulo na ang batang 15 anyos. Pinakabatang ni Apel sa expert category. Rayo Ipanag. Tuara, Rai Rai Waited. CG Maningo, andyan naman sa likuran. Ala ka. Wow. Tuara, dumikit ka lang, huwag kang malikot. Hop! Wow! Ala ka! Hop! Ara! Dikit ang laban. Wow. Yan, Rayo Ipanag yapon ni Katulo. Kuilo! Yan, oy! Doy-doy ang Kimboy. May mandigan na ikaw ba? Tika 5 Kimboy.
Jesse, ikaw nom. Diyan mo narangin si Kapito. Tora, nakadikit na po si Malinggo, Karayray. Tora! Garabe! White flag, white flag! Halaka! Halaka! Oy! Agad! Nakuwagad! Nakuwagad! Si EJ Malinggo na po nakauna! Baby, layo na naman! On the lead! Six, leading position! Try by it on seconds! Rayo Ipana on third. White flag, white flag, white flag. Pinakabata. Yapel sa expert rider. Rayo Ipana from Team B111 and Tech Noise Racing Team. Araw. Grabe bay. Doy Bandigan, ikaw ba? Imboy Pineda, Jesse and Arangis. So, checkered flag, Baby Lion, CG Malinggo. Grabe. Second, Ray Baitit. Congratulations. Second, Ray Baitit. Nakuha sa outside si Grabe, magandang laban bay. dahil susi nakita pasiguro na hindi ka ulit karon ha. Rayo Ipanag, ikatulo. So dahil susi sa motor nakita. Ikaw pa, Doy Bandigan. Pagsibanag from Balay-Balay. Pagsibanag Balay-Balay. Kimboy, Jesse and Arangis. Checkered. Magandang laban. Happy birthday, Kimboy Pineda.